Come on. El lenguaje de Zamboanga, chabacano. El chabacano, un poquito español. Si te conversa chabacano, al pueblo, total Yatuna, México. El chabacano, un poquito español. Qué bonito huir, Chabacano. qué bonito huir, chabacano. Qué bonito huir, chabacano. Qué bonito huir, chabacano. Si te conversa chabacano, al pueblo, total Yatuna, México. El chabacano, un poquito español. Tiene un ente. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal ustedes? Taquiatamente si Dintan Salawayon. El tema de atun este día, si también ustedes el de atun título allí. El mga Chavacano speaking content creators. Salvador ba sila o matador del lenguaje chavacano? Cosa ustedes está pensando? There you go. So, esa es la cosa que te discutí esta noche ahora. Este día. ¿Qué tal ustedes? Ojalá en buena mente de ustedes mga semana, fin de semana allí. Este seding ay diskuti kita otro también mga tema other than aquel tiene pregunta ahora. Ha? So, no olvida, si tiene ustedes tiempo, follow and like the song. Hala. Hindi man yun na timing? Por eso Eh. manda visión. Okay, ang timing nga. Porque Bonito. bonito huir. Chabacano. So, Ding, buenos días, buenas tardes, buenas noches y donde man ustedes. Takia también si Ding, como tablayo, tan salawaña también con ustedes. Gracias, Dios, con aquellos que está pasa lang. El día un tema este día, el Chavacano content creators, ba? El mga Chavacano speaking content creators. Sila ba si el salva con el lenguaje chavacano o sila el mata con el diatun lenguaje? Okay. Cosa tu te pensa din? Na iyo, para kumigo din, it could be both, right? Incluido yo ali na mga content creators. For the mere fact kay tali kami adelante aura, especialmente el social media, bien popular gayod na mga jóvenes, right? Pati na mga akit naman mga retirees. So, esa el di mi pregunta ahora. So, cosa ustedes está pensa? Sila ba el salva con el lenguaje o sila ba el mata? I know mata is a very strong word. El cosa yo quiere hablar aquí ahora din or quiere yo discutir con ustedes. El día un content creator, el cosa que yo quiero, el mi intention actually ahora aquí, kay quiere yo darles di mi sugerencia or suggestion kung el día un mga content creators allá afuera ahora, kay el mga Chavacano speaking content creators. Siguro, pruba kita, precuragat kita pruba usa el correcto chavacano. Tiene ba si? Actualmente no hay daw gana, no? Pero baka tiene tamen. No, este makabuyong at este ding di berasang no sabi gat kita si cosa bel correct chavacano o hindi. Kay no ay mangat kita aquel abda sila standardized form of chavacano. Diatun chavacano, aprende kita base lang na cosa kita ya aprende na diatun mga mayores
or di atun mga vecinos, di atun mga amigos y amigas. Okay? Uno pa, i-aprende kita conversa chavacano. Una kita aprende conversa chavacano y después i-aprende kita escribir en chavacano. Alia tiene poco problema kay cuando tan cuento ya kita chavacano, cuando i-aprende kita escribir, el cosa y enseña ka natin el manera de escribida base na Ingles. Okay? Y el di aton mga spelling ta kita na chavacano, educated guesses lang at todo. Okay? Cuando taligaya kita na high school o na kolehiyo or chenya kanya abla ka naton, kay este el general accepted spelling del chavacano, este tu usa. Los demás también no hay kanila informa por causa de ese cosa pa siyo, guidelines. So, ta-escribi sila base na cosa sila aprende na eskwela. Especialmente el Latin script, which is ABCDEFG, right? Y uno man kita aprende el alfabeto de Ingles y después el Filipino. So, si di la mga spelling ali apuera, hindi amo base in reference to aquel cosa kita necesita daw at escribi, hindi kita pwede disculpa kanila. Okay? Now, the confusion lies gani na cosa ba del amo? Sige ba kuneste? So, mucho kayo kita cosa para pensar, cosa para considera si kita de letra, el spelling. Okay? Actually, pensa lang yung tema, ara lang kayo kung sintayo ki kayo. Sintayo ki, check kayo, bueno, tiene pa yung ora para huga-huga ki. So, sa kayo tema pensa. So, amoy gani kayo pwede yung pensa, el di atun mga content creators, sila ba salva ko na lengguwahe chavacano o hindi? Now, para humigo ding, pwede kayo salva el chavacano si ta considera ka na kita ay muria ka to chavacano or ay cambia yale, man evolve yale. Tiene ese camino para evolvere el chavacano. El di mio lang siguro cosa yo dale mga suggestion kuno di aton mga chavacano speaking content creators siguro pruba lang kita usa aquel mga spelling di aton, el ortografía di aton, aquel how you spell it, how you write it, and pati el di so yung syntax, when I say syntax, el grammar form ba? Una ba po el adjective na palabra o after? Okay, adjective when I say blanco casa o casa blanco. Okay? Now, todo di aton, incluida natin yun, todo el saber di aton aquí, ang base lang at kita na cosa habla mi lolo, cosa habla mi lola, o cosa kami tang kwento na casa. Okay? So, akal mga content creators di aton, el di ila background or di ila na casa di ila, mayoriya mga de otro lugar. Akal, example, akal mga Tagalog, kaliga ka nato nila na Zamboanga, or akal mga Visaya, which has been mucho kaliga naton. So, taingranda sila, aprende sila dila Chavacano, sige sila, el cosa sila tang kwento na sa Chavacano, Visaya. So, si Talia sila apuera, dila Chavacano, hindi na ako mo igual ko sa tang kwento antes. So, I know makabuyong pa sila itong tema ahora, kumutabla ganayo, cerca agad din, ay pone di mio mga video na YouTube, i-embonamente al diskusyon di aton. So, ara, kung pitik-pitik lang para chene lang kita ko sa diskuti. Pero para chente no sila ko sa pensa. So, bila kita na pregunta di mio, ay salba ba kayo el Chavacano content creators kung el di aton lengguahe o sila bagat el mata? Now, going back el di mio question is, kung el di aton mga content creators sa liapuera, pruba kita usa aquel
cosa tan cuento na manera o el manera, el de letra, aquel mga tang kwento mga Chavacano de antes. Okay? Pruba lang. I cannot stop you from doing whatever you want with Chavacano right now. Okay, Chavacano is a Creole. I firmly believe that. Quiere decir, tan develop pa kasi di atong lengguahe. Okay? Igual lang kung el Espanyol. El Espanyol used to be vulgar Latin. Kay it took them 700 years para cosa sila ahora. Kay antes Latin mga sila tang kwento durante el tiempo, no? Kabar eventually Spanish, Portuguese, French. So ta cambia ya el dila manera de conversada de Latin. So por eso talaga sila kung el Espanyol antes vulgar Latin. Okay? Talaga sila el Castellano daw. So el Castellano también ding otro también ding alis sila ng Northern Spain. Talaga si kanila Castellano. Otro también el mga Espanyol aquí down south del the Andalusian area. Okay? So anda nakita ng history po ko, no? Si talaga to Castellano, si mga Castilian speaker, usually Northern Spain sila. Kay Castile man sila arriba in Aragon. Okay? Siyempre pa si Leon. El Leon, yan junto sila kung el Castile. El Castile tamen, yan joint forces sila pati kung el Aragon. Hindi ka na Lord of the Rings, Aragon. Ya queda sa Spain. Okay? Mag-google lang ustedes. So, yakasa si Isabella kun Ferdinand of Aragon and Isabella of Castile. Yakeda sa Espanya, yakeda sa Spain. Okay? So, Castilian, Spain. Nakita mo na shout, Andalusian. Otro ten, igual sila Spanish, igual lang sila. Pero tiene mga variations po ko. Right? Like, if you're Southern Spain, usually, if you're from Southern Spain, usually tan drop to kun el R. Kun el D. Como cansado, takede lang cansao. But tiene sila mga otro letra, ta korta sila kun el S. El buenos días, takede buenos días. Sa ansin natin na Puerto Rican, kaya yan influence sila. Anyway, so, amo ko lang history. So, going back, di mo yung pregunta, ay salva ba? O pwede, para kumigo, pwede ding. Necesita lang at tiene lang at kita onde aquel sigi. Tiene kita template, tiene kita guía. Amoy gani ka guía, no? Tiene structured form, structured cambia din. Okay. Tiene kita donde sigi structure, donde el mga Chavacano aceptaba ba na todo. O, por ejemplo, ya discutió ya aquel día aquel Chavacano Orthography Congress ya sucede ali na Zamboanga. It was a big event. Kay plan niya kad sila. Para kung los demás, suceso lang kalding. Cosa diferencia del evento pati suceso. El evento planeado. El suceso, aquel no hay tu sabe, kaya sucede gali, kaya no sabe tu. So, para na otro evento kel, para kumigo, ya sucede lang kel. Right? Cosa man suceso ali na pueblo ahora. O tiene daw parade. Nanong sabi yun siya. Ahora sabi yun, tiene evento gali ali. Anyway, based on the Spanish context kel di mio description del suceso y evento. Now, biray uli. Minato, no ay matay nyo kasi right, speaking points. So, bira kita uli. Pwede kayo ayuda al mga Zamboanga or mga content creators, Chavacano speaking content creators, ayuda salva, revitaliza kung al Chavacano. Nisita lang at kita tiene kita guía. So, este el di mio challenge, uno kung al mga content creators ali afuera, ali na Zamboanga or wherever you may be, pruba kita usa akal Chavacano, akal acceptao na todo, akal Chavacano,
quiere kita donde ando el chavacano? Like, quiere ba kita Spanish-sounding chavacano, or do we want a modern chavacano with lots of slangs, mucho code switching, like cosita si Aura? So, ansino ba kita quiere? So, depende akan ese kanato, no? Tiene kita poder para puede hacer con ese. Now, ese challenge di mio con el chavacano ko, con el mga chavacano content creators, no? El segundo challenge di mio con el de atun gobierno local. Ojalá ay puede ustedes cosa pasteo how do you say this? Publicize. Okay, translate lang kating. Hindi man publica. Publicize ustedes el cosa gane resulta del Chavacano Orthography Congress que sucede del 2014. Si puede ser ustedes se sale and make it available to the masses. So, tiene mga content creators como yo, como el de mis amigos allá afuera, tiene kami guía para di atun Chavacano, uno lang din, right? Hindi kita mambuyong, hindi kita mampelahan. Por ejemplo, el spelling del come, K ba sita usa o C? El hablada ba or el de letra ba de ese usa ba kita K or otro pa, hindi lang siya, mucho pa kasi atras ba o akras? Detras ba o atras? Alright? So, I'm pretty sure tiene ka sila cosa ya decidir allá. Sige kita ko nakading para igual ya. I firmly believe that Chavacano will be evolving into another kind of language, but not so soon, right? Not this time, not in the next 100 years, probably. And sino mga lengguahe, kay como gente también se tan evolve. Now, kita mga content creators ahora, ay tiene kita poder. Si donde ba kita quiere anda con ese transformación del Chavacano. Puede que kita hacer. Necesita united kita. Kwento kita. Ojalá el día ton mga content creators ali afuera, aquel mga tiene grupo ali na Facebook. I believe there's two that I know of right now. One is Sambuanga Content Creator Official, and the other one is Content Creator of Sambuanga. Either or, ojalá chenten ustedes na de ustedes mga cosa ba, rules or guidelines donde tienen ustedes mga programa, hindi man educa, dale sugerencia or suggestion kung el di atun mga de ustedes mga miembro, habla kita o kita usa klase de Chavacano. Para el mga jóvenes, el di atun mga followers, ansina también na si todo si kita si ansina, bonito ka di atun lengguahe din kay unified pa. I'm trying to look for another word for that, unified. Tienes escribir. Buenos días con Randy Pakit. Randy, buenos días, Alina Tetuan. Ay, wow. ¿Dónde parte tú na Tetuan? ¿Dónde parte ga tú na Tetuan? I missed Tetuan. So, aquel el di mio tema din este día. Supposedly 10 minutes lang yun, pero queda kita largo. Idol bonito mo ng kwento. So, bida kita uli. Di mio pregunta. Mga Chavacano content Chavacano speaking content creators de Zamboanga or mga Chavacano speaking content creators, sila ba el salva con el tiatun Chavacano lenguaje or lenguaje Chavacano, o sila ba el mata con el tiatun Chavacano o cambia?
Hindi, ali mata, no? Mali mga tsura po ni mata. Cambia. So, el di mio suestion, ojalá kita el salva con el diatun lenguaje. Right? ¿Qué modo se kita hace? ¿Pa qué modo? ¿Pa qué chura? ¿Qué manera? Tu tre bilo ka din. Tiene kita sige mga guia, tiene kita guidelines, or tiene kita a standard form to follow para igual kita todo de atun Chavacano. El cosa yo ya sabe, el cosa dove sucede gani alina Chavacano Orthography Congress del 2014. Uno è di sila el Chavacano will be spelled with a letter V than a B. I don't know why, but my suspicion is para desaleja kita con el umal description del palabra Chabacano with a B. Si habla tu Chabak, el di la pronunciación con ese letra igual ang con el B as in boy. Karisa, no? So siguro cambia lang kita el B para tiyan lang distinction na what is Chabacano as cosa paseo as an adjective that means vulgar, or it's a name of a language, right? It's a noun, Chavacano, name of a language. Kitang cosa kita tang kwento. So, akal ding. Akal uno el cosa sa lala. Tiene pa daw sila ya decidi alya. Si according sa kung si primo kay si primo ba? Kay si Ricky, primo de todo. Ay, dali kumigo abiso. Kay uno pa daw ani kel alya. Ken ba si Ricky ba o ya sa kayo kel kun Niorlino. Si el palabra español, usa kita el de letra de español. Si de local, usa kita el de local también. Alright? Hoy, takili mi amigo. Hola, hermano. Sebastián Marlon, buenos días, buenas noches. Si donde man tú? Kasi ka, Chaba Quebra. Lon, tu, di mio, di mio pregunta día. El mga content creators ba di ato na lide sa Zamboanga or si donde man sila ba sa mga Chavacano speaking content creators, sila ba el mata kung el Chavacano o sila el cambia kung el Chavacano? Or sila ba el salva kung el Chavacano o sila el mata o cambia? Ojalá aquel resulta del Chavacano Orthography Convention del 2014 alina Zamboanga. Ojalá sila, dale sila na masa. Pone sila na internet donde pwede kita man download para todo mga content speaker amo el guía di amon. Okay, como ahora, di mio mga palabra, tiene English, tiene Chavacano, probably el di mio spelling, hindi amo. Pero you cannot blame us for that. So, si Chene se can ase. So, ojalá, lon, si Chene tu tiempo, assignment. Kaya bagat siya ay si Chene tu konta kun Senyor Lino or Alina City Hall. Si Chene sila resulta, jakel coses print out, jakel. Habla sila chatali daw, Chene daw natin yung library o na Wimsu ba. Batalya na library. So, is it online? Baka I just missed it. Buska kita ko na kayo. Para dali kita ko na di ato mga content creator sa Lina Zamboanga. Pwede ayuda. Right?
ayuda ka namon. Parang igual lang todo di atun Bacachano. Chava Quebra. Habla si Marlon. Chava Quebra daw. Kumigo. Tapos sige kumigo. Dali, apa kami lose. So, ojalá cheneken buen vecino sa liapuera ay dali ka natun kel kopya para pwede kita mira. Okay? Gracias God for... Oh, by the way, chenekali kita página, si Chavacano también yun na Facebook. And I will be putting the link there para sige tapin ustedes. Kay Alia, pre-recorded videos kita sila para pwede ustedes compartir con Dios mga anak, Dios mga apu, o quien ba ali, que quiere aprender Chavacano. So, ando ustedes sila. Ojalá siguro early January ay prinsipyo pone poco-poco alya mga videos akal tarelata ko ng cosa kita tang kwento akina página. Okay? Hindi pwede tarda, alegre ereo manda ko no sa baila un rato pero dos gig yung mañana. Okay. Global man el target pero debe mezcla el lenguaje chavacano. Huwag kayo puro Tagalog. There you go. Correct. So, kumuese ang China mga ideas, mga suggestion, no? Ojalá ichene uli Orthography Congress donde el mga diatun mga eksperto na lenguaje, na historia, media personalities will come together once again and decide on that, have it published, give it to the masses. So, chene kami doon de sige. Alya, pwede lang kita, no? Right? So, amo lang, Kel. Yes, Lon, see you around the web. Gracias again for passing by. Hasta luego. No sabi si este microphone de mío kay ayer daw hindi siya tawi kumigo. Okay. Anyway, gracias. We'll talk about this issue later. Oh, before Galeo Sale, kailan niyo habla ko ng series, no? Hindi yung eksperto na lengguahe, hindi yung eksperto na historia, pero I'm a big fan. Ta sige gacho, ta leo, ta picure aprende as much as I can, and then I share it to you. Si cosa man yung tang kwento aquí, take it with a grain of salt, like I always say, and do your own research. And I'm pretty sure you're gonna find one that fits your English, leche, English, kayot. That fits your narrative, o baka your narrative and mine will be the same. So, mas bonito ka lang, Sina. So, antes de termina, recap kita. This is for my fellow Chavacano-speaking content creators in the whole World Wide Web. Are we the savior of Chavacano language or are we the killer? Kita ba el salba ng Chavacano lengguaje or lengguaje Chavacano o kita ay mata o cambiada yun kung el Chavacano? El de mi suggestion, ojalá kita el salva, kita el ayuda, extende el vida del lenguaje Chavacano. Kita ay compartí con el cosa bagat el correcto or amo Chavacano. So, ojalá, cheniken dali ka natin aquel guidelines isa sila del Chavacano Orthography Congress del 2014. I was told it was November 19 to 21. 3 diya kat kalding. 3 diya kat kalding to. So, ojalá, pwede kita obtene kung nakel material i-comparte kita. Usa kita kung nakel. Okay? Para igualan kita todo. Alright? So, muchas gracias. No olvida, sige con este página si Tamiro Ceres tiene valor na cosa yo tase. Paborya lang. Tak. No. Di mo ito. Ano di mo?
de loko man ito. Oh, de. Okay. Click. So, de con ustedes na Domingo, no pwede tengali Domingo kay Chenny yung gig. Na Sabado, no pwede tamen. So, I'll be sharing you some clips gali mañana kay Chenny yung evento mañana. Concert kel, di mo hindi man concert. Open event kel, night market, di mo anak isubanda el kanta alya. So, siguro sa kayo mga clips alya kung di amon mga locals, aki ang mga Hispanics, mani kanila mangkwento Espanyol, imangkwento yo Chavacano, may nakita sa maintindihan kita. So, I'll try to do that. V. Ramos, buenos dias. Hey, hello, ¿qué tal? Tu shoutout con ustedes ali. Y of course, to my Jambangan Junior JC's family, especially the old guards. Duele mga si uwi, old guards. V, gracias for passing by. I really appreciate it. Si V. Ramos. He's an old friend from the JC's days. Si, miembro del Junior JC's, pati del JC's na Menalina Zamboanga. All right, I'll catch you again tomorrow o no. Baka tomorrow, pwede kasi mga short clips. Este video pwede tener ustedes encontrar con este video na YouTube, si Chavacano también yo. Okay? Ponyo el link ali para andate ustedes allá. Ara poco pa lang kal video. Mucho ya live, pero hindi pa kayo takal. Rogat ele, kumusita si ahora. All right, I gotta go, gotta run. I'm gonna catch you again tomorrow. El lenguaje de Zamboanga, Chavacano. El Chavacano, No hay galiw na video. español. V, gracias. Marlon Sebastian, thank you for coming by. Si Rondi, Ikem Pamantalya po yan. Chavacano, un poquito español. Qué bonito. No olvida seguir con el tu página aquí en Facebook y allá también na YouTube. Qué bonito huir Chavacano, sin la conversa Chavacano. Na Pueblo. El Chavacano, un poquito español. Guidelines kasi sila del Chavacano Congress, orthography Congress experience. All right. Magabisi, por eso Magabisi. Pang-practice pa ikaw. Hace grande el día tu lenguaje. Porque bonito y bonito huir. Chavacano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.